na. Kayo na lang mag-zipline. Vinishelan! Tapos may naka-heels. Sabing aakyat kami. Saan ba yung ano? Perfectness. Dito pagka-uwi natin. So, dire sa taas daw ang... Yung, dami mo agi, guys. Basta mo agi. Uy, kagana sa sunset. Diba sabi mo dyan mag-coffee muna tayo? Jo? Ay, close na daw. Make juice 360. Grabe. Ay, start namin. Lokod buloy. Dan inay-inay rato. Start na kayo, guys. Job! Wait lang. Wait lang. Sige na, bilisan mo. Magmadali ka, Ellen, kasi ikaw yung binibidyo. Baka kami naman. Nakakatakot kasi. Wait lang, baka mau-out of balance to. Nakakatakot din. Paano nga? Ayos lang. Paunahin mo ako. Aray ko. Oh, Ginoo ko, Lord. Sabi na natin sa dulo. Wait lang. Mama! Jesus name, Jesus name, Jesus name! Jesus name. Shi, bilisan mo, Shi! Aroy! Ngadlo ka, Lord! God, Jesus! Wala! Shi, bilisan mo, Shi! Bilis na! Ang ingay natin. Natatakot pero naka-video pa rin. Lang, aray ko! Parang di na ako makalakad. Ano? Ang ganda. Okay guys, selfie. Nabigyan na kita nung malapit. Hi guys. Nakaabot kami dito. This is the view. So hi guys, update. Tapos na kami picture. So, saan na tayo? Like, uwi na kami. Kapoy. Like, mga untay. Nababa na na. So, there na. Let's see. My God. Banda din dito. Bababa na kami. Bye! Baba na kami sa bundok. Ay, dapat pala na